شميل 15. قديش؟ 15. जेदा पार्क में आए हैं मॉल में ये देखिए How much this one? Yes. How much this one? 1300. 1300 देखिए تعالي ثاني اي ये देखिए ये डोली किधर उसको ब्रांड भी दिखाने भी दिखाते हैं ये शूज़ है 20 ये देखिए ये गोल्ड में शूज़ हम दुकान में लगे हुए हैं ये ये देखिए ज्वेलरी पड़ी है ये डिस्काउंट में ये देखिए ज़रा ये ऑल्डो के छोटे बैग की और ये देखिए ये डिस्काउंट में 35 है बैग भी 145 के ये छोटे बैग भी ये 95 के
ये डिस्काउंट पे लगे हुए। ये जेंट्स को भी है। ये 235 की, ये भी डॉग से है। ये जेंट्स के शूज़ हैं। ये ग्लासेस भी हैं। ये जेंट्स के शूज़ हैं। ये बैग भी लगा है। हम आपको ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा शॉप। देखिए ये बैग्स लगे हुए, शूज़ भी हैं। ये प्राइस भी दिखाते हैं। ये इसकी प्राइस ये भी बैग है 12 का। ये शूज़ इससे क्लियर नहीं आ रहा। ये देखो शूज़ भी इससे भी क्लियर। ड्रेसेस हैं। प्राइस दिखाते हैं बैग की। ये बैग लगे हुए हैं। ये मेरून कलर में भी बास्केट है। ये भी शूज़ और बैग हैं और ये परफ्यूम्स हैं। ये इधर जेंट्स का है, बच्चों का भी है। वो भी बैग है। ये देखिए लॉन्ग कोट है, लॉन्ग ड्रेसेस है, नीचे शूज़ है। ये लॉन्ग कोट है। साथ शूज़ भी, ये हील्स भी हैं। ये विंटर के लिए लॉन्ग कोट। इसके हम प्राइस दिखाते हैं आपको कोट की। नीचे कोई पहन रहा था शूज़ चोट में। देखिए बहुत बड़ी शॉप है। ये भी बैग्स और शूज़ हैं। आजकल डिस्काउंट नहीं है कोई इतनी। ये विंटर की कलेक्शन है। लॉन्ग कोट है, ये विंटर का।
मॉइस्चराइजर की हुई है। मैं मार्केट में दिखाती हूँ। मेरी फैक्ट्री क्रिस्टन डियोर का ये परफ्यूम की शॉप है। उन्होंने कितनी अच्छी बनाई हुई है अंदर से। आपको शॉप दिखाती हूँ। ये इधर की पिक्चर भी ले लेते हैं। इधर ये देखिए, हम आपको सफूरा दिखाते हैं। ये परफ्यूम ये शनैल ओके बस 1 मिनट टेक 1 मिनट। ठीक है, बस ये मास्क है, ये ब्लश है, ये फाउंडेशन है, ये देखते हैं कि ये इसका वो है, ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये पेंसिल लिप पेंसिल, तो ये स्प्रे है इसका, ये इसका कॉफी है, लूज पाउडर, ये इसकी है, ये ब्लू, ये इसका मस्कारा, ये इसका टू वे है, ये मेकअप वगैरह, इसकी फाउंडेशन ये इसकी फाउंडेशन, ये इसके ब्रशेज हैं। هذا نفسه